we will discuss the product of Fuji Denso, especially aircon, split type aircon. This is our Supreme HD inverter aircon, launched last year. Ang atong the best features for Fuji Denso aircon is naka 60% energy savings na siya. Naka full DC inverter na po siya. It means tipid sa kuryente sa atong balay. Sir, na ko'y nabasa diri sir ba? Unsa ning gold fin condenser? Ang gold pin condenser, sir, it means dili siya dali kalawangon. Mo na yung pinaka the best na feature for Fuji Denso. Sir, na pa ko'y nabasa diri sir ba? Unsa ning 5-in-1 air purifier filters? Unsa ni sila? This is the one of the best features for Fuji Denso. Gitawag na mo siya 5-in-1 filter because na siya HEPA filter. High density filters, nasa active carbon filters, napon siya vitamin C filters. Manguta na lang ko, asa na to makita ning mga ing-ani nga produkto ninyo sir sa aircon? Makita nato niya ang atong produkto na split type aircon sa tanang Elwa Air Group of Companies.